Third game. Walang dyan. Dyan, Rainbow. Amil. Nice, Amil. Makabol sila. Nice. Jaba. Ay, malakas dyan. Makabols. Three zero. Two points. Ay. Tam. Oy, taas. Amil. Number 11. 4-0. Tam 2 points. Oy, tam. English tama. Nice, Bitcoin. Reverse. Four one. Nice. 5-1. Oh, ano Jerry? Red. Next week. Next week. Bikilya. Father, Bikilya, father. Turn around. Ay, lumabas. Ano, bago ng bola ah. Amil! Tatay daw na Muslim yan. Tatay na Muslim daw.
Kasama ko yan. Ano? Pero sa nanay sumama. Sa nanay siya sumama. Oh, sa nanay, sa lalaki. Ano si Mad? Sino pumasok ka? Do, may pasok basta biyernes. Hoy, overtime pa lang si Mad ah. Maliban na lang sa holiday. Ah. Bitcoin, 3 points! Uy, dala. Nice, number 11. Kuya Mads TV, Ha? kailan tayo dito holiday ha? Hindi, meron. Eater. Yung last holiday, 3 araw. Oo. Direct. Dito ka na? Score. Ako mag-score ako. 7 na ba? Ako dyan. 7? Ako dyan. 2 points ba yun? Seven, 1. Patay. Amil! Sir Amil. Nakaballs! Kyrie Irving! Nice! Number 11 eh. Kyrie Irving. 8 na sila no, Kuya Eight. Mads? 8-11, ay 8-1, 8-11. 8-1. 8-11, 8-1. 8-1. Yun na, tambak. Tinambakan yung yung Lakers ah. Yan. Ay, kalaban, Bitcoin. Makabong. Kyrie. Hindi maalumba siya eh. Alpar. Ay, bro, walang bata-bata yan. Tak. Baka sa kanyang bola. Alang signal light si Alpar. Signal light yun, wala. 5 versus 1. Walang traffic sa kanya yan. Nice, Tom Tom. 2-8. Nice, Tom Tom. Direct, Tom Tom. Direct, down. Oy, na, muntik na madunk. Three, 8. Amil. Makaballs. Kyrie Irving. Kyrie Irving. Number 18. Wala. Nice. Bikilya. Nice. Nice. Ay, ba? Yan, mga layap. Java. Ang Java. Nice. Counter foul. Wala, hindi tumawag, hindi tumawag. Ang ganda ng galaw na yun. Karinig nga dito. Dito ako. Pag walang tawag, continue lang. Correct. Na. Nice, Bigila. Direct, Bigila. Alpha. Ulitin mo. Ulitin mo. Ay, sayang. Kulang. Ganda ng reverse layup yun ah. Amil. Amil. Bitcoin, rebound. Wala, like kay Alpar. Pip, pip. Break, break. Alpar. Wala. Tira, Bigila. Alpar. Wala. Baba, depensa naman. Yun yan, reverse.
Ipagoy na kapag pababa, gagad yan. Nice yan. Ala na. Sige. Step back. 2 points. Bawi. Wala. Sayang. Alpar. Uy. Kyrie! Kyrie. Oy! Kulang konti. Oo nga, kaninang init yung first game. Sabi ko 3:30. Start. Correct. Dapat mga 3:30 o 4 bago o'clock. mag-4. Jan! Gila, bigil ya. Ijo ka. Malaki yan, tangke yan. Bitcoin 2 points. Tam-tam. Tam-tam. Wala. Gumiling tam palabas ah. Gila ng hangin. Hindi na tumatanong si Sir. Bagsak na lang. Kyrie. Amil! Irving. Nice beat. Mababalik. Ay! Go. Makabales! Layup! Amil! Champion Amil! Nice! Morning! Morning. 9. Warning na to? Diba? Aha. Mag-change. Flavor pa lang. No. Diyan! Saan ang trace dyan? Jerome. At saka dyan si Jeron. Yun o! Good. Ulitin mo. Wala pa rin. Tam-tam! Tam-tam! Alpha. Amil. Tirados. Amil, tira. Tirados, kuya. Belio, 2 points. Patay. Tira ulit. Belio again. Macaballs. Change court, Macaballs. Paano ito? 4-10. Ah, 4-10. Okay. 4-0. Macaballs. Tira to. Bigil niya sila. Tam-tam. Tam-Tam Jones. Nice, tam-tam. Habil lipad ng ano ito ah. Naman yung Tam-Tam. Ano, 11? Ah, 11. 5 pala. 5-10. Ah, 5 na. Kasi si Tam-Tam. Ah, dito pala. Kalahati. Alvar. 5-0. Amil, tira. Kyrie. Nice. Kyrie. Basta mo yung mga lang na likod. Ano, Ni Kyrie. pangalan ni May pangalan pala yan eh. Dimato. Ha? Dimato. Lima to? Oo. Hindi lima puro? Hindi. Di ba? Talay ka. Alvar! Di ba? Allah! Bikilya! Nice, swap. Buti mabilis siya. Oh, tsaka mga bata pa yan. Fresh league pa Bilis, yan. oo. Oo. Bilis. Dapat pag ganun, hindi na sabayan. Pag mga tayo, wala na. Hindi na sabayan. Goodbye na. Blind na nga bro. At saka magandang play mo, wala lang kuwan lang to eh. Hindi na ako. Papawis lang to eh. Pero Kuya Mats, pag sa liga, hindi ako ganyan. Sabi ako maglaro sa liga. Papawis lang to eh. Yan, wala. Hindi na tumatak, hindi ako nagpakwet, hindi ako namumirsa. Macaballs. Tira pre! Diyan! Yan, Jerome. Bigil yan, alam mo, hindi mo kira sa labas ito. Pasok lang yan. Patay na. Alvar! Bangang! 7. Mistel Arpar 4-3. 7-11.
Tatlo lang. Seven, 11. Kyrie. Amil. Patay na. Kyrie. Irving. Patay. Wala. Nice pass. Yabang, man. Pasa kay Jabo yun. 12. 12, 7. Diyan, maliit lang yan. Sayang pingiro lah. Baba. Nice, tam-tam. Ay, nakani makabol. Kyrie. Hindi nakaitib oh. Awil! Nice! Basta sa gilid ng ganyan, board lang, kalas. Football na. Oo. Alpha! Reverse! Direct. Wala nang bukas si Alpha eh. Tinapos na eh. 8-13. Yeah, man. Nice move. Nice. Binit-bit. Ting. 4-8. 14-8. Sige Tam. Tam. Nice. Walang foul, hindi tumawag. Pag tumawag, foul. Counted. Counted sir. 9 na, 9. 9 na. Pinalitan ko na. 14-9. Oo. Wala pa, no? Huwag mo pa sana malakas naman. Malakas ipapasa mo kay Dila Rosa. Ano, masilaw. Masilaw. Preno, masilaw lang, no? Amil! Nice, Jan! Patay na, Alpha. Alpha. Wala nang bukas. Reverse! Nice. 0-4. Apat lang yan. Wala nang bukas kay Alpha. Java. Ay, body. Java. Kakadipinsa ng maganda sarap. Apat lang. 4-0. Sports lang. Patay. Good Bello! Bagang! Happy birthday. Pinalabas na ni Bello ang kan. Hello, Pamatay sunog. Pamatay kwitis. Bello lang sa kalam. Ay, hindi pa yung tumalo. Naman lang, kamay niya lang. Ayo. Patay na. Patay. Wala nang bukas. Gala. Ako lang, sige lang. 12. 2 points yan. Uy, Ingles. Tam-tam. Ay, sayang Tam. Lumabas. Nice. Three 7. 13-17. Maka balls. Java. Balls. Ang galing. Amil. Sila Amil. Patay. Tam-tam. Diretso, sir. Diving. Gi. Nice, malakas.
Alpar, Alanang, bukas. Turn around, turn around! Ibanggayin mo! Yung marunong kumuot. Yung marunong Wala siyang kumuot. kuot, Yung wala siyang marunong- kuot. Yung kanunong, kamay lang. Pectus ba? Pekto so. Patangkan ka eh. Ang galing dali lang. Tam-tam. Seventeen, 13. Jerome. Alpar, 2 points. Alpar. Wala na. Mapas. Sige, sagad. Java. Makaballs. Bubbles. Turn around. Jump shot. Amil. Amil bangsa, milasan. Amil lang. Amil. Amil lang. Sabi ko, may angkol ako, Amil. Yun, no? Sayang. Mga bubbles. Red ko si Kwan ito, ah. Na! Patay! Kyrie! Binalik ni Kyrie! Nako. Warning! Warning. Inuulit niya, pumasok ka. Warning 13. Pensa ba? Tang-tanan. Pensa, Nangamoy picture na. Parang makawin naman sa kabila eh. Pensa, bawi! Bikil ya. Yakap pao na. Okay, sa akin na yung plastic mo eh. Lagay ko itong Oo. akin. Thanks. Plastic. Tubig ko, gusto mo? Sige lang. Defense! Defense! Patay. Tam-tami. Na, patay. No, bigay. Kyrie! Nice, Kyrie! Hoy! Last! Wala nang bukas na si Kyrie. Tan-tanan! Two points, Zamdam! Bilangin mo na. Ala. 2 points, 2 1 point. points. 2 points. Isa lang daw. Isa lang? Isa lang, Tami. Isa lang. Lima lang yan, no? 15 si 20. Kalahati yan ulit. Kalahati ulit. 15-20. Last ball dito, di ba? Hmm. Oh, tama. No. Wala nang basa-basa. Wala na yan. Kung hindi maipit, hindi papasa yan. Oo nga. Nice pass. Nice, Java. Game ball. Bilis ng laro nyo. Yala, Belio. Ulitin. Thanks for watching and subscribe.